माँ से मुलाकात होती है? नहीं, बिल्कुल वो भी आपको छोड़नी चाहिए? बिल्कुल। ठीक है, मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু। প্রিয় দর্শক, আপনি ভিডিওতে যে ছেলেটিকে দেখতে পাচ্ছেন, সে মুসলমান হওয়ার আগে তার সাথে যা হচ্ছিল সেটা আপনাকে এই ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তাই আপনাকে অনুরোধ, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন, না হলে হয়তো আপনি ভুল বুঝতে পারেন। প্রিয় দর্শক, আপনি ভিডিওতে যে ছেলেটিকে দেখতে পাচ্ছেন, প্রথমে সে একজন হিন্দু ছিল। তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করার পর তার স্ত্রী এবং তার বাবা তাকে ছেড়ে চলে গেল, কিন্তু তার হিন্দু মা তাকে কখনো ছেড়ে চলে যায়নি। যখন তার এই হিন্দু মাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার ছেলে ইসলাম গ্রহণ করার পর আপনি কি তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন? তখন তার মা বলল, হ্যাঁ, সে এখন নামাজ কোরআন পড়ে থাকে এবং আমি নিজেই বলি থাকি যে যাও নামাজ পড়ো, তুমি ইসলাম গ্রহণ করছো। এবং জিজ্ঞেস করে সেই ব্যক্তিকে হিন্দু মা আরও বলল যে আমি অনেক খুশি যে আমার ছেলে একজন মুসলিম, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, কোনো রাগ নেই। জিজ্ঞেস করে সেই ব্যক্তিটি তার মাকে বলল যে আপনার ছেলে ইসলাম গ্রহণ করছে, আপনার কেমন লাগলো? উত্তরে তার মা যা বলল সেটা আমাদের হিন্দু মুসলিম সবাইকে একবার হলেও শোনার দরকার। এবং আপনাকে অনুরোধ করছি যে ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন। হয়তো আপনার একটি শেয়ারের জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় অন্য কারোর জীবন পরিবর্তন হতে পারে। এবং তার মার কথাগুলো নিজেই শুনুন। बस कुछ ऐसे बातें हो जाती इंसान को समझ नहीं आती है कि, तो बस उसी वजह से बंदा निकल जाता है। अब तो शुक्र है कि इसके साथ हूँ मैं। कबूलियत इस्लाम के बाद दोनों में कुछ तब्दीली आपने देखी? बिल्कुल बिल्कुल, दुआ नमाज कुरान हर चीज़ पढ़ते हैं और अपने वक्त के ऊपर जाते हैं। और नहीं तो मैं खुद भी चिल्लाऊंगी इस चीज़ पे कि जाओ नमाज पढ़ो, आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया और मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ, मैं खफा नहीं हूँ। ठीक है, मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ। आपके बेटे मुसलमान? बिल्कुल। अल्लाह आपकी ज़िंदगी बरकतों से भर दे। अल्लाह आपको ज़िंदगी, जो हमारी गरीबी है, हमारा ये जो मुस्लिम मसाइल थोड़े हट जाए, कुछ अच्छा हो जाए, हम लोग भी यही चाहते हैं। इंशाअल्लाह खैर। हाँ घर ये किराए का घर है? जी, ये सराय का। बस वही, जैसे अभी वो मुस्लिम फैमिली आई थी, उन्होंने माँ से मुलाकात होती है? नहीं, बिल्कुल वो भी आपको छोड़नी चाहिए? बिल्कुल। आपको इतना छोटा, इतना जवान करके वो कैसे जा सकते हैं? बस ज़्यादातर तो अम्मी ने वो इतना नहीं था मेरा, तो ज़्यादा अबू के साथ है, क्योंकि अबू मुझे वो करते मतलब दीन के उसमें बताते थे। खुश हो? बिल्कुल। वो